Lamsogo jatona srangsati kokboro koktumo tinina rokni goto Hirendra Burma tinini kokboro koktumaro ongkha Baiputa Hindu tongtharokni kaisate Kartik Dani Shukla Ditya Tithio Oter Klajago Baifuta Hindu tongtharoni kaisater Kartik Talni Shukla Ditya Tithio Oter Klajago Asala bahana rok butaroni ayu kolobrombai tongnabagi butarokno hamari rio Dini asala Baifuta Klajaka hastini bahan rokni bukhakti hastini Montri Ograni tongthainago Asani padawa koksana thangtani Montri Ogra bahana rokni o hamari buskangni shala hastini hamkrani samungno buskangot langnani bagai phandinai hini koksaka ভাইফোঁটা উপলক্ষে প্রত্যেকবারই আমি আমার সমস্ত মহিলা মোর্চার বোনেরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত বোনেরা আসে আমাকে ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য আর আমাকে আশীর্বাদ করে আমি আমার বোনেদের আশীর্বাদ নিয়ে কাজ করার শক্তি পাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বজনীন কাজ করার জন্য সবার অর্থনৈতিকভাবে যাদের সমৃদ্ধিশালী হতে পারে সেই সাথে কাজ করার জন্য তাদের কাছ থেকে আমি অনুপ্রেরণা পাই আর আমি আজকের দিনে সমস্ত ত্রিপুরার বোনেদেরকে আমার মায়েদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আমি যাতে সঠিকভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে পারি নারী শক্তির জন্য কাজ করতে পারি মহিলা সশক্তিকরণের জন্য কাজ করতে পারি সেটাই আমার আজকের দিনে কামনা Bangladesh মুক্তিযুদ্ধ Indian Army rokni chubachu belai tongo achaba Pakistan mesne kuta rashtra Bangladesh songsajakmani Indian Army bijoyte hunoi palai tongo Bangladesh ni মুক্তিযুদ্ধ Indian Army roni chubachu belai no yak tongo achaba Pakistan mesne kuta rashtra Bangladesh songsathani Indian Army bijoyter hinei palai tongo ashal Bijay Moshanoi Shamobotang Changjakmani Diduni Shimi Thanai Salo Hasyobo Sopaikha Aboni Bishingtino Tini Chasalo Hastifa Shoitodeb Narayan Agulibo Bijay Masal Changchawi Rikha Aboni Yaguno Bobagra Court Agulini Robindra Shotobarsi Babono Tubuzakha Phaimanjika Hastini Montriokra Biplab Kumar Dev Kokthum Hokumokumo Tangbetani Montri Sushanto Chaudhary Brigadier Dinesh Chaudhary Colonel Omrendra Pratap Singh BSF Tripura Frontier ni IG Sushanto Nar तो 75 वर्ष पूर्ति उपलक्ष्य में देश की स्वाधीनता का देश भर में जो कार्यक्रम लिया जा रहा है इसको भी इसमें शामिल किया गया है और वो हमारे छोटा सा राज्य त्रिपुरा उसकी भूमिका को लेके इस कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है इसलिए मैं आप सभी को दोबारा बधाई देता हूँ ये 2020 साल में 16 दिसंबर स्मृति सौधा से विजय मशाल प्रज्वलन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की और 4 मशालों के साथ एक मशाल त्रिपुरा में पहुंची है।
और 1971 ये त्रिपुरावासी के लिए और बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक जो पल है, जिसमें भारत के हजारों सैनिक, सेनानी और मुक्ति योद्धा बड़े भूमिका पालन किया था। उसमें जो अल्बर्ट एक्का के बारे में जो बात हो रही है अभी आज, आपने अपना जीवन बलिदान देके उस समय की पाकिस्तानी फौजों से अगरतला को रक्षा की। उनके परिवार के, उनके बेटे जो आए हैं, मैं उनको त्रिपुरावासी को तरफ से कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। और साथ ही साथ मुक्ति योद्धा में जो लोगों ने भाग लिया है, जो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे वीर शहीदों को मैं स्मरण करता हूँ। दुनिया के एक बड़े व्यवस्थित सैनिक व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद भारतीय सैनिक ने जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान को सही जवाब दिया था और बांग्लादेश को उनका अधिकार दिलवाया था, उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया, जिसको पूरे दुनिया भर में याद किया जाता है। और एक भी सैनिक का नुकसान ना होते जान माल की, तो वो ऑपरेशन करके वापस अपने देश में आ जाते हैं। और वो कोई नहीं है, भारत के सैनिक है, वो वायुसेना हो, वो स्थल सेना हो और जल सेना हो। ये जैसे 71 में अपने देश प्रेम का, अपना देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का परिचय देके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, वैसा सर्जिकल स्ट्राइक में भी सबक सिखाया गया कि क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आज भी दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ा सबक दिया गया है। साथ ही साथ कारगिल युद्ध में भी हमने देखा, जब माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहे थे, और उस समय भी पाकिस्तान ने पिछले दरवाजे से वही काम किया जो पाकिस्तान के स्वभाव में है। और हमारे वीर सेनानी ने इसका सही जवाब दिया और हमारे एक बड़े मात्रा में जवान की शहीद भी हुई है, किंतु हम उस युद्ध में भी पाकिस्तान को हरवाया है। मैं उन सैनिकों को भी, शहीदों को आज के दिन में स्मरण करता हूं। मेरे साथियों, ये 9 नवंबर तक
अगरतला के विभिन्न प्रांत में जाएगी, अलग अलग कार्यक्रम की जाएगी और अंत तक इस मशाल के साथ साथ जो इस 5 जगह का जो मिट्टी लिया गया, जो मुक्तियुद्ध एवं 71 के युद्ध के समय जिस प्रांत से 4 जगह से उस समय की पूर्व पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने अपना जोश दिखाया था, उस मिट्टी को भी वही स्मारक में दिल्ली में पहुंचाया जाएगी। और ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है जब हम स्वर्णिम दिवस पालन करे जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो कि आज के नौजवानों को देश में आत्मा के साथ जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। साथियों, हमारे राष्ट्र जिसका नाम भारत है, उसको हम भारत माता कहते हैं। भारत मातृतांत्रिक देश है। बाकी किसी भी देश को माता के रूप में, महिला के रूप में संबोधित नहीं किया जाता है। हमारे आसपास जो भी देश है, चाहे पाकिस्तान को लीजिए, बांग्लादेश को लीजिए, श्रीलंका को लीजिए, किसी को माता के रूप में संबोधित नहीं किया जाता है। यह बड़े मात्रा में महिला है। आप लोग भाग्यवान हैं कि आप लोग इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, जिस देश को भी माता के रूप में हम लोग पूजन करते हैं। आप लोग भी महिला है, माता है, बहन है। ऐसे आजकल दिखता है जो महिला सशक्तिकरण के नाम से हम लोगों को सिखाने के लिए बाहर से लोग आते हैं, किंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, यही देश है जिसमें महिला को सबसे ज़्यादा सम्मान मिली है। और मुगलों का 600 साल और उसके बाद इंग्रेज का 200 साल ये देश पराधीन रहे हैं। और उसके समय, उसी समय महिला के अधिकार छीनी गई थे, विशेष करके मुगलों के 600 साल में। इससे पहले भारतीय महिला, जिस महिला ने भारत में जन्म लिया, उसका सम्मान सर्वोपरि थी। आज दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उसी दिशा में काम किया जा रहा है। अब देखिए, कोई भी माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम हो, वो महिला तांत्रिक व्यवस्था है। बड़े मात्रा में सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से, शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से, ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा अध्याय है। महिला को रोजगार के साथ जोड़े जाना। मेरे त्रिपुरा में भी जब पुराने सरकार चल रही थी तो 4000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप थी त्रिपुरा में।
100 करोड़ के आसपास इकोनॉमी होती थी और आज के दिन में वह 24,000 के 24,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला के और उसमें लगभग 700 करोड़ का इकोनॉमी तैयार हुआ है। एक अल्बर्टिका जी के नाम से एक पार्क भी यहाँ बना रहे हैं और मुझे आपने आग्रह किया था हमारे हमारे नीलेश चौधरी जी ने जो इसको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए और लोगों के लिए इसका इतिहास जानने का मौका दिया जाए। हम इसको जल्दी से जल्दी करने की पूरा कोशिश करेंगे और इसमें लाइट शो करने की भी व्यवस्था होगी। देश विदेश से लोग आएंगे तो 71 के युद्ध के सेनानियों के बारे में, मुक्ति योद्धा के बारे में हमारे आज के प्रजन्मों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। एक समय भारत के इतिहास को भुलाने की कोशिश किया गया था, मुगलों ने भी कोशिश किया था, 600 साल नहीं कर पाया। इंग्रेज ने कोशिश किया था, 200 साल नहीं कर पाया। बाद में इस राज्य में जो सरकार रही है, विदेशी मानसिकता संपन्न सरकार थी, एक सोच की सरकार थी, वो लोग भी कोशिश किए थे जहाँ हमारी व्यवस्था को भूल जाए, किंतु ये भारत है, भारत किसी को भूलने नहीं देता। ये देश संस्कृति में बांधा हुआ है, इस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के माँ के अंदर जो संस्कार है वो जोड़ के रखता है परिवार को, बेटे को, बेटी को, पति को, ससुर को, सासरी को, आसपास के लोगों को। रिश्ता के नाम इतने सारे रिश्ता पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरे दुनिया में अंकल और आंटी है, भारत में मामा भी है, मौसी भी है, चाची भी है, चाचा भी है, मौसरा भाई भी, मामेरा भाई भी है। संपर्क है हमारे अंदर, रिश्तेदारी है, ये सिर्फ भारत में ही दिखता है। इसलिए भारत अपने संस्कृति के कारण से जुड़े हुए, इसलिए कोई भारत को तोड़ नहीं सकता। और इस देश के जो आर्मी है, सेना है, वो सीना तान करके खड़े हैं, चाहे तो जल में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो और चाहे स्थल में हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सेनाओं को जिस तरीके से स्वदेशी तरीके से, पहले हमारे सेना के सभी जो आर्मीज के जो अपना अस्त्र जो भी जरूरत पड़ता है वो विदेश के ऊपर निर्भर थी। आज स्वदेशी कंपनी द्वारा भारत में ही तैयार होती है, वरन हम विदेश को बेचते भी हैं। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लेके गया है और मैं आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने करे जा रहे हैं और इंडियन आर्मीज की अलग अलग जो टोलियां है पूरे देश भर में और हमारे बॉर्डरों में काम किए जा रहे पैरामिलिट्री लोग हैं, इंडियन जो अलग अलग राज्यों के पुलिस है, हमारे होमगार्ड तक, मैं सभी को आज के दिन में बधाई देता हूं और वीर शहीदों को दोबारा स्मरण करता हूं। और साथ ही साथ एक बात बिना बताए इस कार्यक्रम खत्म नहीं हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 साल की डिमांड, 1 रैंक 1 पेंशन नरेंद्र भाई मोदी ने इंडियन आर्मी को दिया है। 40 साल की डिमांड थी, वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। और साथ साथ हमारे आर्मी ने भी देशभक्ति का बार बार मिसाल दिया है, चाहे तो 71 का युद्ध हो, चाहे तो कारगिल का युद्ध हो, चाहे तो चीन और भारत का युद्ध हो। তিনি চাষারা আইপিএফটি সরকার দিবেশন বিশৃঙ্গ খবজা সারগ্রা গকনগর রিজিয়নাল কমিটিনি লুয়া জিমংবাই সালসিনে কক্সা পান্ডা খলাজাকা তিনি চাষালো আইপিএফটি সালকা ডিভিশন বিশৃঙ্গ খবজা সারগ্রা গকনগর রিজিয়নাল কমিটিনি লুয়া জিমংবাই সালসিনে কক্সা পান্ডা খলাজাকা পাদাও নারয় মতমকে মাজফেকা আইপিএফটিনি এজিএস মঙ্গল দেববর্মা আইপিএফটিনি সিএসি মেম্বার গীতা দেববর্মা জনক হরিজমাতিয়া আইপিএফটি সালকা ডিভিশনে কাসকো গোবিন্দ হরিজমাতিয়া আর্টিসানি এজিএস বিশ্ববন জমাতিয়া নকারে কবুনে আদংর Nero
borok jani jani engelo jabak lailai thangka जों अस्वीकार खैया टीओजेएस ने अवदान न जों अस्वीकार खैया टीएनबी ने अवदान न अस्वीकार खैया एटीटीए बंगथं टीएन एनएलएफ टिंगथं आलादा संगठन दंथं बंगनि जे सामं तांगमानो जों कुनदिन अस्वीकार खैया जतन हाथाय दफानि बागैनो सामं ख्लायथांगो पार्टी ओ टीएजेएस नि यागला आईएनपीटी टीटीएनसी ताई आईपीएफटी ताई जे ता तंगनायरो abo bebak ni jani jani wansuk muno जों कुनो दिन फानो बंग हेलां ख्लाइया जत निनो जनि जनि कैसे गुल अर्थात सगै जागनाय जागा नाहार मंगतांगो आ नाहार मंगना जों जतनो साइमानो टीएनबी नि नाहार मंगतामो एटीटीएफ और टाइगर फोर्स नाहार मंगतामो एनएलएफ नि नाहार मंगतामो आईपीएफ नि नाहार मंगतामो बा तिग्रामथान नाहार मंगतामो टीटीएफ नि नाहार मंगतामो टीओजेएस आईएनपीटी टीएसपी बा जत तंगमानि पार्टी संगठन आबरनि नाहार मंगतामो तब एनजीओ नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लब बा कबां मा क्लब फाइजातियो सोसाइटी रकमनि बनि नाहार मंगतामो जतनि न कैसे नाहार मंगतां किन्तु आन नाहार मंगनो खूब व्याख्या खाइनायदि निनि नाहार मंगबा आनि नाहार मंग बेसि फेललाइया नों बो हाथाय दफानो मोथांनानै बागैनो वानसुगो आं बो हाथाय दफानो मोथांनानै बागै वानसुगो पीपीएफ जै कक सापुरो हाथाय दफानि कक मंगसावो एनसीटी आगि तंमानि बरक हाथाय दफानि कक नसावो टीओजेएस आईएनपीटी हाथाय दफानि कक नसावो जत पार्टी जत ऑर्गेनाइजेशन जत तिप्रासा दफानतै वानसुकजाक ऑर्गेनाइजेशन दं जत हाथाय दफानतै कक सावो गोसोक बसरंखा से 1949 नि सिमि रमलिया 1967 नि सिमि रमसिदि तांगै 1949 अहानो भारत हाबाय जुखाय रजाक फानो आदराबो असखैत कनसास फायाको चेतना जागिलायाको हाथाय दफानि बसारक हाथाय दफानतै वानसुकनानै आसक बिसि सिराको जों रमायनाखा किसा खामानि बागै किन्तु 1967 नि सिमि आंचलिक पार्टी इनफ्लुएंस सिमिले जों नि हाथाय दफानि चेतना सकायखानै वानसुका 1967 नि सिमि तिनि 2021 जों हिसाब फैनायखाय 50 बছর लायखा अर्थात हाफ ए सेंचुरी इ हावो चिनि हा हनै जों मान सन्मान मानै बर मानै थाङै थानानैखाय जे नांगौक मानि 80 प्रालेन बाहायके माननाय 2009 नि सिमि पार्टी आईपीएफटी विभिन्न समय विभिन्न रकम मुभमेंट खायै ताबुक साल जरा তিনি 2021 নভেম্বরনি তিনি 5 তারিখ ই জরা 6 তারিখ ই জরাও जों ভাই সকাই লাইখা आं नायनाय मानि प्रत्येकटा बছর एवरी ইয়ার চিনি आंदोलननि मुभमेंट जे खाय फैमानि आबुनि आपग्रेड ना खाय नगै फै आबुनि काहाम रेजन ना खाय नगै फै तिनि हयतो वानसुकना अ जागा बर किसा जों बाके टिप्रालेन आदाय खायजिनाय जों मा देमानो माया पार्टी आईपीएफ टितो दा तंग तंगिया विभिन्न रकम बर हयतो যারা নন आईपीएफ টি খাই तंगनाय सीपीएम खाय तंगनाय मेबी अन्य पार्टी खाय तंगनाय बर हयतो वानसुकमानो आईपीएफ टी बर करिखा बा आईपीएफ टी खाय तंगनाय रक नरक बखा दुर्बलङै मानो जोंगे जों गोसो बर कमबाय जोंकी मा देमानो माया फिया आंखा जेफ्रुपानो आं कायसे जिनिसनो बेरायखना बिसास खायो आबो हंखाय चिनियोगी कायतर दङ जों जे उंमानि आबो काहामनि बागै नङै दङ आकंनां बिलिभ खायो अर्थात एवरीथिं हैपेन फॉर गुड आकंनां बेरायखना बिसास थां आं वालाया मुंसां चिन्ता करै हयतो तिनरा 100 जना बरक जोंते बरक बांनो नांमानि किन्तु आंखा बेरायखना पजिटिव आं पजिटिव वेआव चिन्ता खायो आं वानसुगो ए 100 जना अबस्राय बसलै तामनि बागै हिनमाले जों जखन 2009 पार्टी आईपीएफ टिप्रालेन सानो आपनो गोबां मा इंटेलेक्चुअल नि तरफ थेकेबो बुद्धिजीवी तरफ थेकेबो आपनो बेंगो खायजाखा आं ताबो फानो मुइतो मानो
chini ma belai khena borom bijaknai chini Maharaja Pradut Kishore ano ekdin phone khai kutugu tamni kutu adino chini party IPF tini taraf theke Delhi o jontor montor bskango Tipraland chanlai chinongni kwbangma chini IPF ni leaders rok thangai Tipraland no Tipraland no rest nei andolon khailai tongo on that time thik ajarao ani Maharaja Pradut Kishore chau gita nangtam khlai tong su kamara ang sat sakwa haino sanda jaro ang haino rest khai tong ni saka engkai nang bono মেবার কো সামনে নেই सकता क्या नहीं सब क्या हुआ हमारा सीपीएम न रखा बीजेपी न रखा कांग्रेस न रखा जो तनो संग रखा तुम रखा निरो किसा वन शॉट गई एनालाइसिस खाई बरफ नि थानी गो अकब न तुने रीति बमो आईपीएफ तिरो तिनि सीट 2009 नि सिमी खाई फाइमानि बिसिंगो Tipra motago tanggoi CPM ni borok burung tanglaika nini 23 August Tipraland salma palaikable boni pore tring CPM rok raja kurui te IPF rok ha khagai tangdi hi honai rok Tipraland benayu greater Tipraland benayu ni sung CPM no phunu khable সারা ত্রিপুরা জগৎ 23 অগস্ট আইপিএফ তিনিফাই ছয়ফারে কবাং ত্রিপুরা মথাগো থাঙ্গৈ সিপিএম नि বরক ত্রিপুরা নাঙ্গনি বাসৈখা সাবনি অবদান আইপিএফ তিরকনি ন ফুনুগুই তিনিসুক জরাসিং অররখা তামকে বরক সাইতংকা আইপিএফ তিরক গুন্ডাগিরি খাই আইপিএফ তিরক গুন্ডাগিরি খাইনি থাইয়া আইপিএফ তিরক বরক বুসিয়া বরক সিয়া borok rungya kho borok sia khongui tongmano siroi rogone bangisi IPP tini asai jerok insurance khane bagai 1000 rang khatine ne bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno sungnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora kurei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampawono nogo tongtoi tuino habanok rogo tongtoi tuino eba jefru sapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia
langmani musa titi koroi hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by Kerengai insurance tei rang khati mungni kok biti nawi mano 17 गुलागति दयराम हर्नगति ब्राह्मथनि काशा कक्षा पान्दा संजाजाखा 17 गुलागति दोयराम हल्लगो तिब्रामथनि काशा कक्षा पान्दा खलाइजाखा आसला तिब्रामथनि बस्कानि दिल्ली अभियानति कक्षालेका असुसिमिया जेरो उमर टिचार काखा ब्रह्मपुत्र तारक कारदनि ते मबाग्रनि नाहारमो थानचा अंगै सामं खायनानि आसु थायना तर्जयावै दफानि बागै सामं खायनानि कक्षाजाखा मानजाखा तिब्रामथनि अबजार्भार मानव देबर्मा विश्राम गणनि सब जोनल चेयरमैन सुरन देबर्मा कारे कुबुनि आदररा Tini kok sablai mani hingke kulega hambai mar unong no tini oro sokpai mani bagai sini media no tini sotro gulaga tini dairam para komiti holo kasa koksa panda o koksa panda hingka 15 ta bisino tuyei 15 ta bisino tuyei sini buskang ni naharmo development ni bagai alasona khalailayo hingke alasona ni maddome sing drannom di buskang sini les council vote nai aboni pore 2023 nirbachon nai heke tai kaisa ko iko buskang sini Delhi thanani abono tuino no tini o jaga o alasona khaijaka heke sabo sabni vote ka kaya abon naikoloi sabo boys ka parangi vote kaya to oborong naikoloi nai vote ti sanani bagai jate amsayo sini naharmung abon naharmung ke sini naharmung ya bobo garani naharmung no jagao tu bunani bagai sung tini oro Dairampara komiti holo koksa pandango o koksa pandawa sini tipramothani leader rok tongo district president rok tongo tai block president tongo tai village chairman vice chairman hingke YTF ni tongo TWF ni tongo joton tui tini alasona khlai jate buskango agini je sarkar gothon khaithangma hai letapata ba bibine rokom rang puisa ba kwbangma koromung deramung tongo a koromung deramung ingya tui khlainai jate naithok khlai tumungno bobogorani khorang khana oinyo tongo hungke a kokni maddome narak nai jate kubuino keplai khainani bagai aboni bagai tini ojaga kaham ke alasona angka ba enggai tongo tabok hengke engmani porewa sung tabok srai srai sana hani bororong no tumung no bobograni khorang khanaoinyo tongo hengke potno ke bata hamsak di pot kunuya oro potno tui kabamar kunache nanache kha koilai belai kabama rokom nugo haise boba angsi bobo bosi hinglai tonglayo phiaba bobo gara abo hai hiya bobo gara ka kupunyo kaplai khanyani bagai bini greater Tripura land naharmung buskango abono success khanyani bagai sungtini o jagao alachona ni maddome tini ang Bisramganjoni sabjonani chairman hano 17 gulagatiwo o committee hol kobok jangman bisingke ang tini o jaga phaisok payo aboni bagai ang jotono koinani mujungo sung potno hamjagyawi dofana hamjaka hangke bari khino janai sung kabangma jagar nugo tini kok simi kotor kotor sawo samungo kebo kore samungo ka kharja khoroksa bipod klai jangka bipodno bahke uddar khaina abai kono manasik gota kore kabangma leader tongo abo eka abono no sukurbai sawoi jate sung bono subai manani bate sung jaga tubui manani aboni bagi tini ora jaga alachona kokto development no tamu development tui salaiya tini development no iko tini nini ani hiyawoi kono ora party gasa kufur kekrang kormo hlayawoi bibino jagawa jeta manthai abono purogri renani bagai hekai agi rogo nugo gasa khayo kekrang khayo kormo khayo kabang basimung nugo tini amhai basimung ya tike
बबगरानि हाय बखा क्वार खालायनाय जत्तन हिमनानि बागै आबोनि तुइनाय आलोचना खालामनाय तुइनाय असजाति जत्तन हामबाय खुलुमबाय ने कक त्रिपुरा ताई स्रां जातिनो सोंतिनि गोलागाती ब्लक हायकबा गोलागाती विधानसभा केंद्र और सिनी दयरामपाड़ा कम्युनिटी हलो गोलागाती ब्लक कमिटी ताई YTF नि ब्लक कमिटी ताई TWF नि ब्लक कमिटी बाय सोंतिनि और कक साबलायखा सिनी कक साबलायमायखा हाय सोंतिनि बसांगो दिल्लीओ थानाय तिबो कक सालायखा दिल्लीओ साउथ थानाय दिल्लीओ थांके थाना बागै बाहेके थालायनाय और ताई ओ जगह सिनी बसांगो विलेज कमिटी संगमाने तिबो जों एडभांस कक सालायखा संगमाने ति बाइके जों कक सालायनाय और विलेज कमिटी ओ सिनी गोबां बरकनि मानथाय सकथाय दङ गोबां बंनि जागायाव बाहेके जों बंनि मानथाय सकथाय जों सगरि बानाय आबोतिबो जों दिनै कक साबलायखा हंका ताई तेबो दङ सिनी और सिनी बुतार लिस्ट बुतार ताबुक तिसानानि जरा सकबायखा आबोनतै जों BLA प्रत्येक सिनी पुलिंग स्टेशनाव BLA ना बागैबो जों दिनै कक साबलायखा और बसांगो बाहेके सिनी मथानो रागि तारांनाय आबोनतै जों कक साबलायखा सिनी बुबागरा जे थामसा कक सामानो जे किसा अंश फायाको बरनो तामखे तुबनानै आबोतिबो जों कक साबलायखा खाखायो जों दिनै कक साबनानै तैयै आते किसा बसांगो सिनी प्राइमारी कमिटी खानानै TWF त्रिपुरा मथा ताई YTF बुथ कमिटी खानानै बो जों दिनै कक सालायखा फाइनाय नभेम्बरनि अतालनि 30 तारिख बिसिङाव जोङो कमप्लिट खायनो बागै जों कक सालायखा ओंके आबोन बिसिङाव साइजों साइथांका किसु पार्सेन्टेज फायको रंनो तामके सिनियर त्रिपुरा मथा थानसाव तुबनाय सिनि गेदा त्रिपुरान जबाव आबोतै जों कक सालायखा गे खाखायो जे पार्सेन्टेज फायको सिनियर थानसाव ओ सिनि बसांनि ओ 30 तारिख बिसिङाव खामानि जों प्राइमारी कमिटी खायतंमाने बुथ कमिटी खायतंमानि बिसिंतिनो जे पार्सेन्टेज दंमानि सकबायनो होनाय जों वानसगो आसामथ हामबाय और फाइ मानजाका सिनी और तंगो आनगानो डिस्ट्रिक्ट नि तागदला सिनी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरमगोनां अमृत ब ताबुक फाइ सकबायजाक ताई राकेश देबरमा ताई सिनी बिसांगन साबजुनालनि बरमगोनां सुरन देबरमा ताई बरमगोनां रामानन्द देबरमा ताई बरम टिभि ताई कक त्रिपुरा ताई स्रां साथि मीडिया रनो हामाया फारो ताई नायतंनाय ओ मीडिया थ्रुतै नायतंनाय ताकुक ताई बुकसनो हाका हामताय हामजामाया फारो सोंतिनि और कयेकटा एजेंडा तै सिनि गुलागाती एसेम्बलिनि ब्लक लेवल कमिटी तै जों कायसा पान्डा आसुलायखा ओ पान्डांखा अनेकटा एजेन्ट दङ एजेन्डा आबोंखा बसकांगो सिनि एडिसि चंमारि फाइनाय आबोनि बागै सिनि नांकुकमानिखा प्राइमारी कमिटी ताई बुथ लेवल कमिटी ओ प्राइमारी कमिटी ताई बुथ लेवल कमिटी खानानि बागै सिनि एज ए आं डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट हिसाबै ब्लकनो दायित्व याफारिका ब्लक 30 तारिखनि बिसिङावनो प्राइमारी कमिटी ताई ब्लक लेवल कमिटी जमा मारनाय फर्म खायमानो आबो आफोर बरा एप्रुव खायनाय एंके और जों बुबाग्रन जे नाहारमु जे घाटा त्रिपुरालेण्ड आमोनो जों बाहायके प्रत्येकटा बिसिओ बाहायके सगै दिनाय बाहायके सामुबो तांनाय आबोन तै कक साबलायखा आरो जों साइमानो और डिसिजन नालायखा जों प्रत्येकटा बिसिओ और प्रोग्राम पाइमानो यागुलो प्रत्येकटा बिसिओ बु दिनो बु तारिखो प्रत्येकटा एकटा सिनारो दङ 15टा बिसि 15टा बिसिओ 1 2 3 के सिरियल के जों बिसिओ हाबै प्रोग्राम खायसिनाय कमिटी फर्म खायसिनाय एंको अबाके खावमानि बिसिंतिनो सिनि जे भुबागारान जे त्रिपुरा मथा सिन जे बिनि लगी संगै जों आबनो साकथारि सामुंतांगै गुबै खनो क्राकखेस हा मथानो क्राक खायनि बागै साइतगै अ पान्डा सेंलाय माने एंको अ जागा तेबो एजेंडा दंगो सिनि भोटार लिस्ट इलेक्टोरल रूल जेहेतु ताबु 2022 नि बितिरमै 1/1/2022 नि बितिरमै ताबु काइसे भोटार तालिका
খসড়া ओंखारनाय आमोननि बागैबो जों प्रत्येकटा बिषयाव दायित्व याफोरका যারা যারা 2022 বয়স 18 বছর কানাই বংনি ভোটার টিসানা বাগै দায়িত্ব তিনি অর जों बागै रहानाय एंखे जोंना वान सुकजाक सिनि जे घेरता ट्रिपल दाय दिल्ली मुभमेन्ट थांनानै बागै बाहायके बुबतिके थांनाय बाहायके बुबतै सिनि एसेम्बलिनो साबै तालांनाय आबन्तिबो जों तिनो अर कक साबलायमोन बिसिंतिनो अब गाहामके थांनाय नै वान सुकलायजाक साबो बु बिसिनि बोसोर थांनाय थांगिया आबो रेकर्ड तिनि नालायजाक कारण दिल्ली जखन मुभमेन्ट खायपुरो अनेक जराव जों खोनाबो दिल्ली मुभमेन्ट खायना थांनाय रग न बाक्सा सख्राय कमाय रक्टरगो नै जों अब हाय इन्डियानि बागै जों दिनैनो काहामके खावै नखुक मानिखुनि जत बेबा सुबाइका लामा कथा स्नामनानि बागै फियाबा मानथाय रिजार्भमा तंमानि हायकेबा रांमाना तंमानि मान बायदिया आमचेनि लुकुरा नखुक मानिखुनि जत बेबा कमा बायका लामा कताल स्नामनानि बागै फियाबा मानथाय सकथाय रिजार्भना तंमानि हायके रां रंमाना तंमानि मानया माबाय लामा कासुनो नांखा सानमुं सानै आमचेनि लुकुरा पातिमुं पातिका चासालो अमरपुर बीरगंज थाना खबजा चापिया बारि आमचेय लामा का सुजामाबाय कबांमा मालखुनो खसाखा पातिमुनि कक्टर मरै थांनि सयका अमरपुर पिडाब्लिउडि तांबेदनि आदंते बीरगंज थांनि नायमथांर आमजनि लुकुरनि सानमुं छबिमुरा बेरायखिरि थांना बागै हापां कताल लामा सनामानि आबाबाय कबांमा लुकुरनि माने फानरक कमा बायखा हापानि बखागतै कक रिजाक तंमनि जे माने हायाके थाइरक लामा सनामाबो खबजाखा आवाजत चुबासु रिजांनाय रां रिजांनाय हिनै फियाबा मानलिया मंसा हापानि चुबासु मानथाइर हानिबा यगयांगै चासाल आमजनि लुकुरक सानमुं हायबा यगयांगै चासाल आमजनि लुकुरक सामुं खायना फायमा जत मालखं कासुइ तनिखा यागुलो पिडाब्लिउडि तांबेदनि आदंरबाय कक सालायमनि उल लाहार कासुमा लसावै नाहारका মানে এখানে অমরপুর তো ছবিমুরা অবধি রাস্তা করা হয়েছে হ্যাঁ এই করার জায়গার মধ্যে বিভিন্ন মানে জমিন নষ্ট হয়েছে পুষ্করিণী নষ্ট হয়েছে এবং আমার নিজের জমিনের মধ্যে আমার একখানি জায়গা ছিল একখানি জায়গার মধ্যে কিন্তু এই বছরে দানা কেটে পাঠাছে না মাটি বইরে গেছে তাহলে এই দানে টাকা দিব কই আছে এখন এক বছর গেছে এখন পাইতাছে না এরপরে আবার মাটি তুলে দিব কইছে মাটি তুলছে না ঠিক আছে সিজন তো আছে তবে কিন্তু আমার তো খাওয়াটা অবশ্যই লাগবো বাড়ি করে বাচ্চা আছে ছেলে মেয়ে আছে ঠিক না এই কারণে এই গাড়ি আজকে এখন কি আশ্বাস পাইয়া মানে মুক্ত করছে এখন যে আশ্বাস পাইছে এখন এডুকেটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আমরা গিয়ে দেখা করতাম বুঝে তারা কিন্তু এসডিওআই আপনারা কতজন আছেন উত্তর এলাকায় এখানে টোটালি মানে আপনার মতো এরকম পাইছে না এরকম কত এখন পাইছে না 6 জন আছে চাপিয়ে পারে মধ্যে এই বছরে দাম লাগাতে পারতেছে না অফিসের স্টাফ কইতাছে আমার জমিনে কত টাকা বছর বড় ফসল এক ফসল গেছে তাহলে আবার ওয়া ফসল এক ফসল গেছে টাকা দিব উপায় নিয়া থাকছে কিন্তু আমি রাস্তা তো বন্ধ করতো না আমি টাকা পাইলাম হারে ওই নরে বেচলাম লগে লগে টাকা পাবো না দরকার না মানে তোমার জুত জমি পড়ছে এখনো টাকা পাইছে না লাল পয়সাও পাইছে না টাকা এমনি কিন্তু তবু দিব কইলে আমি বিশ্বাস করে ছাড়িয়া দিছে ওই যারা পোল দিছে যে এই জায়গা আমরা 12 ঘন্টা জায়গা এই কারণে আপনারা গাড়ি আটকাইছে এখন এখানে কে টাকা পরিষ্কার পাইলেন আজকে তো কোন আমি রাস্তা বন্ধ করতো না এখানে আপনার লোক কথা কইতে কে আইছে এলাকার মানুষ লোক কই এখানে কেডা আইছে কার আছে এই অফিসার কেডা আইছে এখানে না আমি চিনি না তো স্যার এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গার নাম কি চাপিয়া বাড়ি এটা ছবিমুরা রোড নতুন রাস্তা মানে মূল কথা তোমরা টাকা পাইছো না পাইছে না লাল পয়সাও পাইছে না তোমার নাম কি লাল বাহাদুর নাকি আমাদের ওয়ার্কিং সাইডের দরজার গাড়ি সব আটকানো আছে ব্যাপারটা জানতে পারলাম একজনের মাধ্যমে জানার পরে আমি এখানে এসে দেখলাম যে কারোর জমিতে নাকি মাটি পড়ে জমির ধান টান নষ্ট হয়েছে ওদের ক্ষতিপূরণের দাবি আছে আর তাদের জমিগুলি নাকি মাটি তুলে ক্লিয়ার করে দিতে হবে এই শুনেছে আমার জানা ছিল না আজকে টোটাল ঘটনাটা জানার পরে আমি ওদেরকে কথা দিয়েছি যে
আগামী মঙ্গলবারে তোমার যে জায়গাতে ক্ষতিপূরণ হয়েছে এগুলি মেজারমেন্ট করে তারপরে আমি দেখে আলোচনাক্রমে একজনের সাথে বসে তোমাদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে আমি এখান থেকে ওদের মানে দাবি পূরণ করব বলে গাড়িগুলি সরিয়ে তারপরে ওয়ার্কসাইটে পাঠিয়েছি। তিনি বারতি দ্বিতীয় সাল অসাল পালাই দङ হাস্তিনি गोरों गोरों আমচাইরগন তিনি ব্রাটি দ্বিতীয় সাল অসাল পালাজগি দङ হাস্তিনি गोरों गोरों थायन o tenorogi TMC botoni steering committee ni adong subol bumik bai futani tongthok sala joto hastini lokrono khakaham yafarka asala bubak rakhor agruni bonmali pura tongma TMC ni adong subol bumni nogo osal palaijaka দেখুন আজকে ভাতৃদ্বিতীয়া এটা আমাদের একটা বড় উৎসব। বছরে একদিন আমরা ভাই বোনরা এক জায়গায় যে যেখানেই থাকি আমরা মিলিত হই। এই যে দিনটার জন্য আমরা সারা বছর মুখিয়ে থাকি। আজকে আমরা তৃণমূল পরিবারের ভাই বোনরা তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে আজকে খুব মহাসমারোহে আমরা ভাতৃদ্বিতীয়া পালন করেছি। আমাদের বোনরা সবাই আজকে অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই আমাদের ভাইদের তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইদের এই ভাতৃদ্বিতীয়াতে ফোঁটা দিয়েছে। এই সময়ে আমাদের রাজ্যের প্রতি আমাদের একটাই বার্তা যে সবাই যেন আমরা ভাই বোন যেভাবে মিলেমিশে থাকে এখানে যাতে সব জাতি সব ধর্ম সব বর্ণ সব ভাষাভাষীর মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে আমরা সুন্দর ত্রিপুরা করতে পারি। আমাদের নেত্রী মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের আশীর্বাদ করছেন, আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিয়ত আমাদের যেভাবে খোঁজ খবর রাখছেন এবং সব ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। আমরা আজকে এই ভাতৃদ্বিতীয়াতে আমরা ভাই হিসাবে আমাদের এই বোনরা যেভাবে একটা উৎসবের মহল তৈরি করেছেন এটা অভাবনীয়। আমরা নিশ্চিত তৃণমূল কংগ্রেস শান্তির প্রতীক। আমরা মানুষের সবাই উৎসব মুখরভাবে সবাই যেন মিলিতভাবে এই রাজ্যে আমরা থাকতে পারি এবং আগামী দিনগুলো সবাই যাতে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে থাকতে পারে। যেভাবে ভাই বোনের বন্ধন সেইভাবে যেন প্রত্যেকটা মানুষ যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে একটা বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্ব থাকে, এটাই আমরা কামনা করি। ভাতৃদ্বিতীয়া আমরা হইছি বোন। আমাদের দাদা বড় দাদা এবং ছোট ভাইদেরকে আমরা আজকে ফোঁটা দিয়ে আমরা সেই বরণ করে নিয়েছি এবং সেই বোনরা যা বলে ভাইদেরকে আশীর্বাদ করে দিনটারে ভাই তিক্তা জমদর ও দিয়া কাঠা বইনে দে ভাইয়ের ফোঁটা দেনও যায় দরবারও যায় বোনের বায়দন বাচ্চায় এই ফলে আমরা দাদাদেরকে সবাইকে ছোট ভাইদেরকে আশীর্বাদ করেছি। তারা আমাদের বোনের আশীর্বাদে তারা ভালো থাকে সুখে থাকে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রদেশ কার্যালয়ে বাইকটা সম্পন্ন। আর আজকে তো আমাদের এটা তৃণমূলের কার্যালয়, তৃণমূলের পার্টি অফিস। সেই অফিসের যিনি কর্ণধার আছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সুবল ভূমিক আমাদের তৃণমূলের কর্ণধার, ওনার নেতৃত্বে উনি সেই সুযোগ দিয়েছেন বোনদেরকে ভাইদেরকে ফুটা দেওয়ার জন্য। চাষার লক্ষ্মীপুর খেরু হুবার খাইনার তৈ কক্তমা থুমনার ni osti kaisa pandani bisinti কাচার হাঙ্গর রহজাকা তিনি চাষার লখিমপুর খেরিব হুবার খাইনে রক্তে কতমা থুমলাই থিমেনি অস্তি কাইসা পান্দানি বিজন্তি কাচার হাঙ্কনি আদননি ইয়াগ ইয়াফার রিমনি সাম্বুদা নাহাজাকা হাস্তে হুবার হাবনগ কিষান মোর্চানি বখাতে আসার বান্দব ফরমানজাকা সারাবার কৃষক সভানি তাংফাং পবিত্র কর্ণাকারে কুমনি আদন র কতমা থুমি বসকাও ফাই পবিত্র করশাকা নরেন্দ্র মোদিনি তুইতুলুবাই হাকতর হাপাং হুবার খাইরনি কখনায়া হুবার খাইরনি কাইথাম কেরং খাজামনো রসawin নাহানা বাগৈ থানায় তালতিসা হাইরংবৈ জয়বৈ খোয়াং টিসালাই তঙ্গ হুবার খাইনেরাव ফিয়াবা খুনজু নায়া হাকতর হাপা আসুক সিমিয়া হুবার খাইরনি সাগাব জব জবরখা আবনো তুইব খাদমং ফুনকা সারা বারার কৃষক সভা নেতা ভাং পবিত্র কর তেই কসম কেরং রসawin নাহানা বাগৈব সাকা 11 মাসে পড়েছে। আগামী 26শে নভেম্বর 1 বছর পূর্তি হবে। বিভিন্ন জায়গাতে
নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে কৃষকদের কথা শুনছেন না। আমাদের যে মূল দাবি 3টি কৃষি বিল বাতিল করা, ফসলের কৃষি আইন বাতিল করা, ফসলের ন্যায্য মূল্য এবং তার আইনি গ্যারান্টি ফসল ক্রয় করা সরকারিভাবে, এই দাবিতেই মূলত কৃষকরা আজকে 11 মাস যাবৎ রাস্তায় বসে আছেন। এতদিন দিল্লির রাস্তা পুলিশ ব্যারিকেড করে তৈরি রেখেছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে করে ব্যারিকেড তুলেছে। রাস্তা আমরা খুলে দিতে চাই। এই সময়েতে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, এই দুটি রাজ্যে কৃষকদের এই আন্দোলনের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে অন্তত গোটা 50। গত 3রা অক্টোবর সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনা যেটা ঘটেছে, একেবারে সীমান্তবর্তী যে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি গ্রাম জেলা, সেই জেলায় কৃষকরা প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল মন্ত্রীর কর্মসূচির বিরুদ্ধে। এটা আমরা বরাবরই করে আসছি। অজয় মিশ্র টেনি, ওই মিটিংয়ে তিনি যেতে পারেননি, কিন্তু ওইখানে বিজেপি ওনার ছেলের নেতৃত্বে, এটা আমাদের জয় হয়েছে। কৃষক বিক্ষোভের কারণে এই সভা বাতিল করতে হয়েছে। যখন কৃষকরা ফিরছিলেন যার যার গ্রামের দিকে, সেই সময়তে অজয় মিশ্রর ছেলে, তিনি তার সাঙ্গপাঙ্গ বিজেপির যারা সমাজ বিরোধী তাদের নিয়ে পেছন থেকে গিয়ে কৃষকদের উপর গাড়ি চালিয়ে 4 জন কৃষক, 1 জন সাংবাদিক জায়গাতেই পিষে মেরে দিয়েছে। এরকম জঘন্য ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই। আন্দোলন সামনাসামনি হোক, নিশ্চয়ই পুলিশের অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এই যে একজন মন্ত্রীর ছেলে, তিনি আবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, এবং বিরাট বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভের কারণে শেষ পর্যন্ত, যদিও লঘু কেস নিয়ে কোর্টের হস্তক্ষেপে ওনার ছেলেকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে, এখনো জেলের মধ্যে জামাই আদরে আছে। এই ঘটনা এরা এই আন্দোলনে এখন পর্যন্ত 7 শতাধিক কৃষক শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, ওরা সহ। ওইখানে আমাদের সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা সিদ্ধান্ত করেছেন 12 অক্টোবর তাদের ক্রিমেশন হয় যার যার গ্রামে, সেখানে বিরাট জমায়েত হয়, এবং ক্রিমেশনের পরে তাদের পাঞ্জাবি কথাতেই অস্থি কলস বলে আর কি, আমাদের অস্থি যেটা করি তারা অস্থি কলস বিসর্জন দেন। এইটা আমাদের এসকেএম সিদ্ধান্ত করেছেন। এটা মূলত উত্তরপ্রদেশের 75টি জেলা সহ দেশের সব জায়গাতে, সব জেলাতে এই অস্থি কলস শ্রদ্ধা জানাবার পরে আমরা এটা বিসর্জন করব। আমাদের রাজ্যের মধ্যেও আমরা এটা আনিয়েছি। আমাদের কৃষক সভার নেতা জিতেন চৌধুরী, তিনি যখন দিল্লি গিয়েছিলেন আমাদেরকে ইনভাইট করেছিল, ওনার হাতে আমাদের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে এই অস্থি কলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নির্বাচনী প্রক্রিয়াটার মধ্যে আমরা ছিলাম, তাই আমরা আমাদের আজকে রাজ্য সম্পাদক বোর্ডের সভা ছিল, এই সভায় আমরা প্রত্যেক 8 জেলার প্রতিনিধি তাদেরকে ইনভাইট করেছি। আমরা দিল্লি থেকে যে অস্থি কলস এসেছে সেটাকে 8টি জেলায় ভাগ করে আমরা আমাদের 8 জন জেলার প্রতিনিধির কাছে তুলে দেব ত্রিপুরা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে। আমাদের কৃষক নেতৃত্বরা এখানে সবাই আছে, জেলার প্রতিনিধিরা আছে। ধর্মনগরের তারা আজকে আসতে পারেনি ট্রেনের অসুবিধার জন্য, এত ভিড় যে ট্রেনে তারা চড়াই করতে পারেনি। কয়জনের অস্থি কলস এখানে? এখানে 5 জনের, 4 জন কৃষক আর আমাদের যে সাংবাদিক যে মারা গেছিল, আমরা ডিটেলসটা এখানে দিয়েছি আপনাদের কাছে। এই যে ছবিতে তা 5 জনের ছবি আছে, নামও আছে এটা। এবং এইটা নিয়ে আমরা আমাদের ত্রিপুরাতে 8টা জেলাতে বিভিন্ন পরিক্রমা করবে। ত্রিপুরার সিচুয়েশন আপনারা জানেন, তারপরেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আমরা করব, করে
15 তারিখের মধ্যে নভেম্বরের 15-র মধ্যে আমরা এটা যার যার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে বিসর্জন দেব। আগরতলায় আমরা দশমী ঘাটে করবো। আগরতলার প্রোগ্রামের তারিখ আমরা এখনো ঠিক করিনি। আমরা বিভিন্ন জেলাতে তারা জেলা বসবেন, বসে কৃষক নেতৃত্ব যার যার জেলাতে আমরা বলেছি 15ই নভেম্বরের মধ্যে তারা এটা প্রোগ্রামটা সমাপ্ত করবেন যার যার মতো করে, কারণ যেহেতু শহরগুলিতে নির্বাচন চলছে, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই আমাদের সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি। ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা করে নির্দিষ্ট স্থানে এটা বিসর্জন দেওয়া হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে মূল ইস্যুতে এই আন্দোলন, যে তিনটি কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ বিল, যেটা জনস্বার্থ বিরোধী, এটার জন্য এই যে দিল্লিতে সেখানে যে কৃষক অবস্থান আজকে প্রায় 1 বছরের কাছাকাছি হলো, এটাকে এই আইন বিল বাতিল করার জন্য এবং বিদ্যুৎ বিল জনস্বার্থ বিরোধী যে বিল, এগুলি বাতিল করার জন্য যে আন্দোলন, এটাকে আমরা আশা করছি যে ভারতবর্ষের যে জনসমর্থন দিকে এই আন্দোলন প্রতি বাড়ছে এবং সরকার বাধ্য হবে এই আইনগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য, এবং এই আন্দোলনকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। যে রক ইন্স্যুরেন্স খায়নে বাগै ওয়ানাজাক রাং খাতিने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय पयतो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउना हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इन्सुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जे रक ताबुबो अबति हाइरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकुमा दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ए गभ ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/8258037592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tawo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiयै onikumaw korongei mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by korongei insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano तासार फुङाव बबाग्रा खरा आगुरिनि परिनिगम नचिनो वाटनि बिजेपिनि बादायनाय रत्ना दत्त नग थांगै चौमारिनि आवाम खलायगा तासाल फुंगो बबाग्रा खर आगुनि पुरनिगमनि 29 वाटनि बिजेपिनि बादायनाय रत्ना दत्त नग थांगै चौमारिव आवामंग अंखरका बसखानि चौमारिव कप्लायनो वानसु मन्त्रि आवामंग अंखरजाक
Chongmari Batainai Rotna Dotto Shaka Laitani BCC Rombai Nesinong Wardni Councillor Ngai Shamong Klaika te Amsani Lukurokbo Bodriwi Kaplai Kaika Asak Simi Abote Bashaka Hastri Monjokla Biplov Kumar Devno Purosabha Kaplai Ngai Kaisa Shoka Yafanai আজকে আমাদের 20 নং ওয়ার্ডে সব কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছে আমরা ডোর টু ডোর বেরিয়েছি আমরা 3-4 দিন ধরে ডোর টু ডোর দিনে রাত্রেবেলাও সকালবেলা বেরোচ্ছি আজকে আমরা এখানে 12 নম্বর বুথে বেরিয়েছি সকাল থেকে আমরা আশাবাদী যে আমরা এই ওয়ার্ড তো 10 বছর ধরে আমি কাউন্সিলর ছিলাম আপনারা সবাই অবগত আছেন আগামী দিনও এই ওয়ার্ড থেকে খুব ভালো ভোটে আমি জয়ী হব যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে আমরা 51টা ওয়ার্ড আমরা ওনাকে উপহার দিতে চাই এবং উপহারই দেব মিউনিসিপ্যালিটি পৌর নিগম গঠন করে আমরা ওনাকে উপহার দেব আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখেছে সেই স্বপ্নকে আমরা সব কাউন্সিলরে মিলে স্বপ্ন সত্যি করে দেখাবো Chongmari Batainai Buthagna Tokna Secretary Klajawa Kitnam Klai Tlankanka Tripura Purabut Chongmari wa TMC Ningai Batainai Prashanto Shantini Jasal Fungo FR Klaipega Thanawa Boshaka Tini Fungdam Suko Haitama Jora Bofa Nirmal Chandra Shanti TMC Birunia Amsini Banong Wadni Batainai Dulandas ni Bofa Shamal Dasna Phankai Tisawit Langzakha Ajaro Dulandas Kholosa Sukbai Kernganai ke Bonos Hazakha Chongmari wa Bataina Naimani Mongro Sawit Naharia ke Bufana Buthanai Hinai তোমার বাড়ি থেকে কে নিয়েছে বিজি লোকরা হয়ে গেছে নিয়ে কি দেখো কিতা বলেছে নিয়ে বলছে আপনার ছেলেকে আনেন আমরা ওষুধ দিয়ে যাবো ছেলেকে এখন ফোন করে নামছে তার এত কাজে গেছে গা কোনো কয় কাজে গেছে না সেই লোক গেছে কয়ে আনেন আমার হামক দমে বাড়ি থেকে নিছে নিয়ে আমার সাতমুরা ওই পাডু বসে নিয়েছে বিজি পাডু বসে নিয়ে বয়ে রাখছে এখান থেকে রেডিও স্টেশনটা নিচে গা রেডিও স্টেশনটা বাড়িতে নিয়ে আমার খুব হামক দমক দিছে আমার ঘরে পাচ্ছে একজনে হামক দমক দিছে ঘরে পাচ্ছে আমার ছেলে বার্গা দেওয়ার জন্য ছেলেটা না বার্গা দিলে আমার ছেলেকে কাটে লাগবো আমাকে আমরা বাড়িঘর ভাঙচু করবো কিছু রাখতো না আমরা দুটা ছেলে একটা ছেলে কলেজে পড়ে ওনার কলেজে কাটতে লাগবো পোলা বউরা মেরা লাগবো আর আমার বউর ছায়া লাগবো বেশি আমরা বউরও দেখালাম কেন দাঁড়াইলো আমার হামক দমক দিছে তারা বাচ্চা নিয়ে বউয়ে রাখছে মিষ্টি দোকানে মানে কি বলে এনেছে মিষ্টি দোকানে আমার তারা মিষ্টি দোকানে বিজেপির একটা লোক আসলে আমার লোক এই করছে আমরা যেন শিখে দিয়েছি যার ঘর এভাবে করবেন আর না করলে আমরা বহু ছেলে সবার কাটলাম তো আমি ডরে আমি ওনার সাথে মিথ্যাতা বলছি দারোগার সাথে কিছু করার নেই মিথ্যাতা না করলে আমি বউ ছেলে বাড়ি করতে সবাই যেতে হবে তখন আমি কই যাবো বউ ছেলে নিয়ে আমি কোথায় থাকবো ওই জন্য আমি মিথ্যাতা বলছি এরা শিখে দিচ্ছে আমার তো আমরা যেমন শিখে দিচ্ছি এভাবে দারোগা শিখাবেন আপনারা মাধ্য করে নিয়ে করবেন আপনি কীটনাম করা হয় না ওটা বলবেন কিন্তু বলেছে তোমার বাড়িতে আক্রমণ করবে বাড়িতে আক্রমণ বলছে বাড়ি করে ভাঙচুর করবে বলছে দুটা ছেলে আছে ওনাকে কাটা লাগে তিনি সাকজারানের বেগায় আসুক না ও নিবাগায় নাইতনি জয় ওই শান্তি খবর পক্তমা টিভি চ্যানেল